yang mulia ini, serta salam dan salawat juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya hadir di sini mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul akhir nanti. Alhamdulillah, saya dari Roda 4 dari Gokar mengucapkan banyak terima kasih kepada operasional Gojek DSU Depok serta jajarannya dan rekan-rekan dari R2 juga semua. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi ini semakin bersinergi antara operasional R2 dan R4, sehingga apa yang menjadi moto pasti ada jalan, mudah-mudahan bisa terlaksana pasti ada jalan. Sekali lagi saya dari Roda 4 mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wa salatu wa salam ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama yang saya hormati Bang Taufik sebagai pimpinan OPS Kantor Depok, beserta Monika, Dito, Beliau dan juga Bang Andika. Terima kasih atas undangannya. Terus yang saya hormati dan yang kita muliakan Al-Mukarram, guru kita yang alhamdulillah saat ini sudah di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan nanti beliau memberikan tausiah dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan yang saya banggakan tentunya teman-teman baik pemanah maupun taruna-tarunanya yang alhamdulillah hari ini sudah hadir di sini memenuhi undangan dari tim OPS. Semoga kedepannya kita bisa bersinergi, kita bertemu di jalan bisa bersaling bersahabat. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan ini yang diberikan kepada saya sebagai wakil dari teman-teman baik pemanah maupun tarunanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim OPS. Semoga acara ini sering-sering diadakan sehingga kita dapat bersilaturahmi. Pertama, kedua kita bisa dapat menambah ilmu dan tentunya kita dapat mempererat tali persaudaraan. Yang selanjutnya mungkin himbauan dari saya karena menyambut tahun baru Islam, mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan teman-teman di sini nggak ada lagi yang teriak anyep karena anyep diciptakan sendiri oleh teman-teman sendiri dan obatnya juga dapat tahu sendiri. Gitu aja. Lupa salawat dari salam, tidak lupa kita hatur dan junjungan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya. Insya Allah kita semua yang hadir di sini termasuk kedalaman umat beliau yang patuh dan taat mengikuti aturan dan sunnah beliau. Teman-teman, hanya itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf, Bang Taufik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Bu Rika juga ya, amplop mah belakangan aja. Nggak apa-apa, saya mah nggak tahu. Emang nggak pada mau ya? Nggak bercanda Bang Taufik, saya mah nggak perlu amplopnya, isinya baik. Masa bercanda Mas Tad ya? Bagi dua, ntar bagi dua. Bagi dua Tad ya? Saya ceramah bosan nih. Itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tersusun, kurang rapi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan di momentum kali ini, di malam tahun baru ini gitu ya, bukan Masehi doang yang kita rayain gitu ya. Mudah-mudahan dengan tahun baru Islam ini kita sama-sama merasakan kemeriahan pergantian tahun sama dengan tahun Masehi. Nanti lebih lengkap bakal disampaikan sama Ustadz mungkin. Mudah-mudahan disimak dengan baik dan diikuti dengan seksama, biar sama-sama kita dapat hikmat yang sama juga. Mungkin itu aja dari saya. Langsung ke Pak Ustadz, pada waktu dan tempat dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tahaqqaqal maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Taufik Ismail selaku operasional Gojek Kota Depok, rekan-rekan mitra komunitas Gojek Kota Depok yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini yang luar biasa, Allah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, meluangkan waktu kita untuk terus mengingat asma Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yaqudu qaumun yazkurunallah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Jadi kata Rasulullah, bapak-bapak, abang-abang, rekan-rekan sekalian, dikatakan tidaklah duduk suatu kaum menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala illa hafathumul malaikah, kecuali dikelilingi oleh para malaikatnya Allah. Nah, kita nggak bisa ngelihat malaikatnya, ya kan? Illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah cucurkan rahmatnya Allah kepada kita yang duduk di majlis mengingat asma Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nazalat alaihimus sakinah. Allah hadirkan ketenangan dalam diri kita. Allah hadirkan tuh ketenangan. Meskipun pas ngeliat HP, waduh, ada ini nih yang order nih, ya kan? Tapi tenang, ya kan? Karena ingat mau ngaji. Wa nazalat alaihimus sakinah. Karena mulianya kita duduk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah hadirkan rahmatnya Allah, cucurkan rahmatnya kepada kita, Allah hadirkan ketenangan dalam hati kita. Semoga Allah senantiasa menenangkan hati kita terus menerus, enggak hanya hari ini, akan tetapi perjalanan kehidupan kita selalu diberikan ketenangan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, lagi-lagi kita mengetahui yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is a gift. Kemarin adalah sebuah cerita, hari yang akan datang adalah sebuah misteri, kita nggak tahu. Tapi hari ini adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa diberikan nafas, masih dikasih melihat, masih dikasih bergerak, maka patut kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Maka dari itu, tadi disampaikan oleh Bang Taufik Ismail bahwasanya kita akan tawasul dulu, hadiahan dulu, kemudian membaca surat Yasin. Nanti sebelum doa kita sama-sama ngaji. Jadi nggak ada niat bapak-bapak, abang-abang, rekan-rekan sekalian, nggak ada niat buat saya ngajarin, Bang. Niat saya di sini sama-sama belajar, sama-sama ngaji, sama-sama kita mengevaluasi diri kita. Pas banget momennya tahun baru Islam. Udah apa aja yang kita lakuin di 1 tahun ke belakang, kira-kira sama, berubah, atau lebih buruk. Maka pada malam hari ini kita sama-sama berintrospeksi diri, menguatkan niat kita kembali untuk apa dan tujuan apa kita hidup. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai bertawasul, bermunajat, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
إلى حضرة النبي المصطفى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل البيت الكرام من الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام والملائكة المقربين أهل الكرام آمين آمين يا الله يا رب العالمين. شيء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهديتنا إلى رضي جميع خلفاء الراشدين أربعة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والقرابة والتابعين من أئمة أربعة المجتهدين خصوصا إلى حضرة حجة الإسلام إمام غزالي وإمام حنفي وإمام مالكي وإمام شافعي وإمام حنبلي رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم وببركاتهم آمين آمين يا الله يا رب العالمين. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهديتنا إلى رضي جميع أولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها من يمينها إلى شمالها أينما كانوا وخصوصا إلى حضرة قطب الغوث وموسى سنة ودين إمامنا وقدوتنا شيخ عبد القادر الجيلاني. وهديتنا إلى رضي جميع أولياء تعالى من مصنف الكتاب ومن مؤلف الكتاب. وهديتنا إلى رضي جميع أولياء تعالى من مشايخنا وأساتذتنا وأستاذنا رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم وببركاتهم آمين آمين يا الله يا رب العالمين. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهديتنا إلى رضي جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى حضرتي. Sebutkan orang tua kita masing-masing, sebutkan hajatnya. غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وجعل الجنة مثواهم تقبل أعمالهم ونور قبرهم من فرس الجنان. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهديتنا إلى رضي جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وجعل الجنة مثواهم تقبل أعمالهم ونور قبرهم من فرس الجنان. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah yang terakhir kita khususkan rekan-rekan kita, teman-teman kita yang mungkin dalam kondisi kurang sehat, sakit ataupun dan lain hal, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya dan bisa bergabung kembali dalam aktivitas seharinya. Ala hazihi niyah wa ala kulli shalihah wa ila rabbina bil mustafa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي
ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب
الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الباقي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم
صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, Bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, kita telah sama-sama bertawasul, berdoa, memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjut. Berarti ada yang salah. Coba diingat-ingat. Minta maaf sama orang tua. Kalau nggak ingat-ingat, ngambil punya siapa nih kemarin? Ya, alhamdulillah Ustaz nih. Makasih banget Ustaz, membantu kita banget emang. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang mau bertanya satu atau dua, mumpung Ustaznya mau jawab. Ada yang mau bertanya nggak seputaran yang disampaikan tadi? Satu, dua. Ya barangkali ada yang masih penasaran gitu ya. Sama-sama belajar ya Ustaz tadi ya Ustaz ya. Barangkali ada yang mau bertanya. Boleh Mbak Heru. Bukan troubleshoot ya, bukan ya? Gini Pak Ustadz mau tanya nih, gimana caranya doa untuk menghadapi tahun depan biar kita lebih ini lagi Pak Ustadz, lebih baik daripada yang kemarin gitu Pak Ustadz. Itu aja doanya Pak Ustadz. Mohon Baik, terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Saya coba mengutip dari ini untuk gimana caranya tahun depan lebih baik. Saya mengambil salah satu perkataan dari Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, al-i'timadu 'alal amal nuqsanu raja inda wujudi zalal. Ketika kita menyandarkan diri kita terhadap amal yang sudah kita kerjakan, ya kan? Min alamatin nuqsan. Kalau misalkan kita masih menyandarkan amal ibadah kita, contohnya alhamdulillah
Gua mau udah sholat hari ini, tahajud iya, duha iya. Jadi kita menghitung amal baik ibadah kita yang tahun lalu yang udah kita lakuin hari ini, menyandarkan diri kita dengan ibadah yang udah kita lakuin. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Berarti dia sedikit pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuat kita baik, yang membuat kita bisa hidup, yang membuat kita menjadi terus demi hari demi hari, waktu demi waktu menjadi baik, bukan amal ibadah kita, tapi atas ridho Allah. Jadi maka tadi saya sampaikan, apapun yang kita kerjakan hari ini, apapun yang akan kita kerjakan esok hari, bapak-bapak, teman-teman, dan saya pribadi, kita yuk sama-sama niatinnya ibadah. Tadi saya bilang, kita niat minum, ya Allah, ini minum biar suara saya nggak hilang buat terus berdakwah. Ya Allah, saya niat makan ini bisa jadi tenaga buat nyari rezeki, dapat orderannya, uangnya nanti buat nafkah anak istri dan menjadi harta yang halal. Hal seperti itu. Jadi untuk menjadi lebih baik, kita kembali kepada diri kita, kepada niat kita, agar gimana caranya apa yang kita lakuin bukan semata-mata kayak tadi saya bilang, kalau urusan kerja doang mah, ya kan, capeknya doang, apa bedanya kita sama kebo, ya kan. Tapi kalau misalkan niatnya ya Allah mengharap ridho Allah, karena boleh jadi, lihat malaikat yang tugasnya jaga pintu neraka siapa? Malaikat Malik. Pernah gak ada kisah atau ada suatu catatan riwayat malaikat Malik protes dapat job jaga pintu neraka gara-gara selek sama malaikat Ridwan? Ada? Nggak ada. Enak tuh Ridwan, kata malaikat Malik, kan enak tuh malaikat Ridwan jaga pintu neraka, adem. Di neraka panas banget. Karena malaikat Malik, malaikat zamaniyah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan neraka panas, bagi malaikat yang jaga neraka nggak panas. Karena ridho Allah. Malaikat Nabi Ibrahim alaihissalam, kita lihat api panas Pak? Panas. Tapi lihat karena ridho Allah yang buat dingin itu api. Siapa? Ketika Nabi Ibrahim dibakar, ya narukuni bardan wasalaman. Baca doa tuh, ya narukuni bardan wasalam, ya Allah, ya kan, semoga api ini semoga jadi dingin, nggak panas nih. Nah, kita coba nanti ke rumah nyalain kompor Pak, baca doa Nabi Ibrahim, ya naruk. Kita coba itu, kita kebakar ya. Itu kan, kalau kata ridho Allah ridho ini api kagak ngebakar Nabi Ibrahim, ya jadi nggak ngebakar. Ya, jadi poinnya biar lebih baik, nggak perlu doa panjang-panjang. Yang terpenting kita setiap langkah kita dengan mengharap ridho Allah itu udah jadi doa. Ya, ridho orang tua, ridho istri, ridho anak itu juga menjadi doa agar hari demi hari menjadi baik. Mungkin itu Pak, mohon maaf. Ya. Tuh, ridho istri. Tuh, ingetin. Istri yang berapa? Tergantung, bagus. Makin banyak makin bagus dosa. Masya Allah. Ada lagi, terakhir satu kali lagi mungkin. Ada yang mau bertanya? Boleh, Bang Dit. Ustadz izin bertanya. Curhat dong, tuh bener. Kayak acara pagi-pagi ya. Jadi gini, Allah menciptakan manusia itu kan berbeda-beda ya. Ada yang kaya dan ada yang miskin, gitu ya. Itu suatu pertanyaan juga yang belum tahu saya jawabannya gitu ya. Dan ada juga pertanyaan gini, mungkin hampir di luar sana tuh banyak yang nggak beribadah, nggak sholat, tapi rezekinya banyak. Kita yang istilahnya yang rajin beribadah, sholat, tapi rezekinya gini-gini aja nih. Mungkin ada jawaban yang pasti dari Ustadz, mohon bantuannya Ustadz atas keresahan saya. Terima kasih. Kaya dan cukup. Satu, miskin itu keadaan. Allah tidak menciptakan kaya dan miskin. Istilah kaya dan miskin itu terkadang kita sendiri yang membuat. Allah menghadirkan kaya dan cukup. Satu, ya, karena jelas dalam Al-Quran, ya kan, Allah menjelaskan dalam Al-Quran juga tadi tidak dikatakan ada kalimat miskin, melainkan adalah Allah menyandingkan antara kaya, disandingkannya kaya dengan cukup. Itu yang pertama. Karena ketika kita bersyukur,
atas apa yang Allah berikan kepada kita, kita akan merasa cukup. Dikasih makan rezeki oleh Allah sedikit, ya kalau kita nganggapnya itu sedikit, ya kan, nggak bersyukur, ya kita anggap sebagai kemiskinan. Padahal itu ada suatu hal yang bagi kita sebenarnya cukup, karena keserakahan dalam hati kita akhirnya menganggapnya, membandingkan dengan yang lain yang lebih, maka menganggap bahwasanya itu adalah suatu kemiskinan yang diderita oleh kita. Itu yang pertama. Kedua, kenapa bisa terjadi orang kagak sholat, kagak puasa, kagak zakat, mobilnya Lamborghini misalnya, ya kan, giliran yang duhanya kagak kelewat, tahajudnya siang malam, ada tahajud siang malam tahajudnya malam terus kagak pernah lewat, ya kan, rezekinya gitu-gitu aja. Nah ini yang tadi saya sampaikan, terkadang kita menganggap rezeki dari Allah itu harta, terkadang kita menganggap rezeki dari Allah itu harta. Kita lihat bapak-bapak, teman-teman sekalian, ada orang yang bisa dibilang rezekinya luar biasa, beli ini itu nggak perlu lihat harga, langsung beli, tapi kagak pernah sholat, kagak pernah zakat. Coba kita lihat, boleh jadi terjadi dalam diri kita ketika kita di posisi atas, mudah banget nih, ya kan, mudah banget buat melaksanakan hal duniawi, tapi giliran akhiratnya sulit. Nah itu berarti Allah kasih dia rezeki yang melimpah biar dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati-hati, lagi nggak punya motor, jarak tempuh masjid, ya kan, rumah di sini, masjidnya di Masjid At-Thohir sana Tapos, jalan kaki, sholat berangkat ke sana, ya kan. Giliran kerja di sini dibangun masjid sebelah, ada motor, kagak sholat. Nah, hal dalam kondisi ini ialah ketika seseorang diberikan rezeki oleh Allah berlimpah, tapi dia tiba-tiba mengurungkan niat atau kelalaian dalam ibadahnya berkurang, maksudnya dia lalai dalam melaksanakan ibadah, berarti rezeki yang dia terima adalah itu bukti Allah udah menjauhkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih cakep lagi kalau misalkan dikasih rezeki makin semangat ibadahnya. Tapi yang tadi, kalau kita lihat orang yang rezekinya dalam kondisi harta, ya kan, kelihatannya mah misalnya dapat uang kok seret banget, tapi malam-malam bangun tahajud mudah banget, istri senyum nggak jemedut gitu kan, anak hormat santun, tetangga baik, ya kan, mau melaksanain sholat 5 waktu nggak berat, rezeki hartanya agak seret. Itu sebenar-benarnya rezeki yang Allah berikan. Paham ya Pak? Jadi kalau kita anggap rezeki banyak, posisi sama Pak, ketika Allah kasih harta berlimpah, itu sebenarnya ujian. Ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pengen punya anak, hadir Nabi Ismail. Allah uji itu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan hadirnya Nabi Ismail. Kira-kira Nabi Ismail ini kira-kira Nabi Ibrahim masih benar cinta gak, masih benar taat gak pada Allah? Dikasih tuh rezeki anak di tengah-tengah kehidupan Nabi Ibrahim sesuai dengan keinginannya, diperintahin sama Allah, ya kan, dalam mimpinya untuk menyembelih Nabi Ismail. Ini arafil manami ani atbahu, ya Ismail, saya bermimpi, dalam mimpi saya itu menyembelih kamu. Mimpi 3 kali berturut-turut motongin Ismail, disuruh potong Ismail. Akhirnya apa? Qala ya abatif al-matu marsatajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, ya ayahku, lakukanlah atas apa yang Allah perintahkan, semoga aku menjadi orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim lolos, rezeki yang Allah berikan berupa anak nggak menghalangi cinta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya kita juga harus begitu. Ketika Allah hadirkan rezeki kepada kita, itu ujian sebenarnya. Kira-kira udah dikasih motor, kira-kira udah dikasih mobil, semangat ibadahnya masih sama nggak pas lagi belum ada motor sama mobil? Kalau misalkan pas dikasih motor, dikasih mobil, semakin kaya, kemudian kita lupa sholat, ternyata kita gagal atas ujian yang Allah berikan. Dikasih terus sama Allah, nggak ninggalin sholat, kok kayaknya rezeki lancar banget, kok semuanya lancar. Pemberian Allah itu adalah sebenarnya laknat dan azab yang Allah berikan di dunia. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dikasih, semakin jauh, itu sebenarnya azab yang sedikit-sedikit. Azabnya apa?
qaswatul qalbi, kerasnya hati tadi, ya kan, yang dapat merusak amal ibadah kita. Ya lagi susahnya ibadah mudah banget, pas kaya jadi susah ibadah, keras hatinya karena tadi aklur rizki la yaskuru, makan rezeki dari Allah tapi nggak bersyukur. Jadi jangan kita bayangin ya bang, kalau misalkan ngelihat orang kok gak sholat enak banget rezekinya, tapi lihat sholatnya bagaimana, masih dilakuin gak, ya kan. Kalau misalkan gak sholat, sering melakukan hal kejahatan, itu sebenarnya, tapi jangan sampai begini, lu kagak sholat lu rezeki lancar banget, itu laknat tuh. Wah, kalau kagak ribut itu kan, ya kan. Hal seperti itu ya udah, untuk mengintrospeksi diri kita. Kalau misalkan kita ya, makanya kalau udah lagi dalam posisi di bawah, ya gimana caranya kompak terus dengan ibadah. Udah lagi posisi susah kita misalkan ya, dalam kondisi lagi di bawah, ditambahin sama kagak sholat, sama aja bohong, ya kan. Jadi gimana caranya, boleh kita lemah dalam hal duniawi tapi kita kuat dalam ukhrawi. Mungkin itu bang sebagai motivasi buat kita yang lagi kerja nih, jangan dibanding-bandingin satu sama lain. Kita sama-sama udah ada rezekinya dari Allah masing-masing, cuma poin yang membuat kita kenyang yaitu bersyukur atau enggak. Kalau kita bersyukur, senyum aja. Istri saya dikasih berkat, alhamdulillah. Nggak dikasih berkat, nanyain syukur juga. Iya, mungkin itu bang Ismail. Sudah ya. Sama kayak aplikasi yang teman-teman pakai, ya. Jadi kalau kebanyakan pakai aplikasi terlarang, tunggu waktu nikmatnya dicabut sama Gojek. Ya. Jadi sama juga sama Allah gitu ya Ustaz ya. Jadi kalau pakai aplikasi tambahan, tunggu waktunya aja meledak, PM gitu kan. Cabut nikmatnya tuh, nariknya maksim gitu kan. Jadi mudah-mudahan sama lah, baik di aplikasi dan kehidupan nyata ya Ustaz ya. Di aplikasi juga ada aturannya Ustaz. Aplikator aja punya aturan, apalagi Allah kan.